qasadnakum talabnakum salamullah ya sada minar rahman ya sakum ibadallah jinakum tu'inuna tughisuna bihimatikum wa jadwakum وأهبنا وعدنا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا سلام عباد الله إنكم قصدناكم طلبنا خيبتم ظني فهسكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا سلام عباد الله إنكم قصدناكم وأصبحوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نرضى مزايا من مزاياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا سلام عباد الله إنكم قصدناكم عسى نضرى عسى رحمة تشنا وتشكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا سلام عباد الله إنكم قصدناكم وصلى الله مولانا وسلم أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا سلام عباد الله إنكم قصدناكم طلبناكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, lan lare-lare santri putra, santri putri ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, para habaib, asyaraif, napa dene dumateng Ibu Hajah Qawiyah ingkang tansah kawula bekteni, Sarifaturaya, Habib Bakir, Ustaz Abdul Razak, Ustaz Fatih, lan sedaya kemawon ingkang samarawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, wonten tanggal 17 Rajab niki kula panjenengan pinanggih malih dalam suasana ingkang beda karena suasana pandemi taksih wonten saged dialami dirasakaken dening kula lan panjenengan, sehingga Rajab kala wingi kalih Rajab seniki esih mandan sami dalam hal pelaksanaan hal napa dene imtihan ingkang bedaken wonten dinten niki wonten jam seniki niku sami sareng-sareng ziarah wonten Maqbarah Habib Ja'far bin Idrus Al-Habsyi ingkang mangke sesarengan maos kalimah thayyibah napa dene saderenge suratul Yasin. Mungkin sakbadane niku dumateng para undangan di luar santri niku mangke badane tahlil kawula dari pinarak wonten panggenan kawula sekedar sami ngraosaken walimahan mangke lare santri kangge lare jaler mungkin melaksanakan kegiatan pesantren sampai jam 12, mungkin ba'da duhur lare estri mungkin sampai selesai
dalu khusus lare pondok putra putri sedaya sesarengan maos maulid Simtuduror niki kegiatan niki boten dipun hadiri kali wali santri khusus pondok kemawon insyaallah kangge sekedar melaksanakan sterilisasi kanten kerumunan yang niku boten diangsalaken niku ingkang perlu kawula aturaken mula saking menika mangke para wali santri jelas boten derek kegiatan santri terus malih sing langkung penting pada saat pelaksanaan mulai niki sampai dalu niku pengurus napa dene ustadzah sing saged nyekel handphone kok badhe nyoting napa-napa niku ora boten angsal di-share nggih aja di-share aja dikirim maring sapa bae bab mbok dadi fitnah nggih niki lare pengurus lare ustad senajan teng grupe piyambak jadi boten diangsalaken di-share teng grup Arido napa dene grup napa kemawon niki kangge menjaga fitnah lan sanes-sanesipun niki ingkang perlu kawula aturaken insyaallah mugi-mugi badane kegiatan niki Allah mengangkat musibah ingkang berkepanjangan niki diganti pinten-pinten keberkahan dan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para penziarah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten pangendikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafa bil mauti mau'idhah. Cukuplah kematian ini menjadi nasihat. Jadi nasihat yang paling ampuh niku hakikatan mati. Kalau orang sudah diberi kematian, melihat kematian kok tidak bisa mengambil pelajaran, maka nasihat-nasihat yang lain akan lebih diremehkan. Kalau mati saja sudah tidak mempengaruhi jiwa kula lan panjenengan, sehingga nanti hal-hal yang lain justru akan lebih mudah mengenai kula panjenengan. Al-mautu babun, mati adalah pintu, sehingga tidak ada makhluk apapun yang tidak akan melewati pintu kematian. Niki, jadi sing gede tekan sing cilik mesti ada lewat liku. Sampai dengan lemut pun pasti akan masuk ke dalam pintu kematian. Nah, karena sehingga yang dibicarakan, yang direnungkan adalah bukan masalah masuk ke dalam pintu kematian yang dibahas, tapi yang perlu dipikirkan, dibahas adalah apakah kita sudah siap untuk memasuki pintu kematian. Ini yang penting. Kalau mati jelas, tapi menghadapi kematian apakah kita sudah punya bekal, kita sudah punya investasi akhirat yang harus ditempuh dari mulai kita hidup. Maka khusus dumateng lare-lare santri bahwa bekti kula panjenengan dumateng tiyang sepuh, dumateng lare santri niku tiyang sepuh tambah setunggal inggih menika guru. Santri ingkang saged mendhet ridhoning guru, maka santri itu akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Sebab ridhonya guru itu tidak bisa diperoleh setelah guru itu meninggal. Pada saat kita kepada guru, kepada mu'alim, walau harfan sedejan sehuruf ingkang maringi dumateng kula panjenengan, maka nek neng dunya nyong sampean wis ora olih ridho, apa maning gawe lara maring guru, kemudian gurunya meninggal, maka ridhonya guru walau sudah meninggal tidak akan sampai kepada panjenengan. Niki kenapa? Lare-lare santri niku dumateng para mu'alim, dumateng para guru kok
mung orangnya sodok karena kepengin oleh ridho neng guru, sebab ridho neng guru menjadi pembuka daripada kemanfaatan ilmu. Nah kemudian seandainya ada santri yang tidak mendapatkan ridhonya guru, tapi dia seolah-olah manfaat ilmunya, kecukupan dunanya itu termasuk bagian daripada makarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa makaru wa makarullah wa innallaha khairul makirin. Paling hebat, paling luar biasa adalah makarnya Allah Subhanahu wa taala. Merekayasanya Allah. Allah memberikan kepada kita semua dengan sehatnya, dengan rezeki yang banyak, dengan segala sesuatu yang bisa menyenangkan nafsu. Itu bukan berarti Allah ridho kepada kita. Tidak mesti semua yang diberikan oleh Allah itu adalah keridhoan. Karena bisa juga menjadi sebuah istijrod. Istijrod itu menjadikan kita lengah. Lengah untuk merasakan diri kita menjadi orang yang dhaif, merasakan diri kita menjadi orang yang lemah di hadapan Allah, lengah. Jadi seolah-olah dengan saya banyak yang nyuyuti, banyak yang respon, banyak yang taat, seolah-olah taat, tapi nggak taunya itu adalah merupakan istijrod dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bahaya. Jadi Allah memberikan setengahnya adalah seolah-olah kenikmatan yang dirasakan oleh kita, sehingga kita merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini adalah bentuk keridhaan. Itu tidak mesti. Sehingga ayatnya Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua yang dilalui oleh kita sekalian, mati dan hidup serta di dalam kematian, di dalam kehidupan, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara takabur dengan ujub itu beda tipis. Seolah-olah saya melakukan sesuatu yang baik, tapi tidak taunya di dalam apa yang saya katakan adalah merupakan bentuk ujub. Alhamdulillah nyong siki setiap jam 3 tangi nyong tahajud, nyong sembahyang hajat, di antara menungsa lagi pada turu nyong dewek bisa sembahyang tahajud. Alam nyong sih lagi ora pamer, orang lagi tapi jangan. Itu tidak taunya di dalam apa yang saya ucapkan itu adalah ujub. Nah ini mulane wong kon pada rendah diri, kon pada anda pasol, khususnya lare-lare rodotul ilmi nggih. Lare-lare rodotul ilmi moga-moga betah kerasan. Ampun panjenengan, ampun mikir mungkin nyong bali sekarang rodotul ilmi yang mesti pinter ngukur sampai jangan. Ya, kita yang diminta adalah manfaat dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pondok pesantren Rodotul Ilmi. Keberkahan dan kemanfaatan walau qalilan. Sementara Allah juga memberikan ilmu hanya sedikit dibanding keilmuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah memberikan ilmu tidak lain dan tidak bukan hanya sedikit yang diberikan untuk kita. Sedikit saja sudah bisa belah bumi, apa maning sing beparina akeh nemen. Maka bismillah yang kita punya, bismillah yang kita dapati, tapi itu diberi kemanfaatan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, akan mengalahkan ilmu segudang yang dimiliki oleh kita yang ilmunya tidak manfaat. Ilmu sing manfaat itu ilmu sing ngepenak nawak, ilmu sing bisa memberikan semangat kita menjadikan lebih dekat kepada Allah, ilmu yang semakin kita menjadikan semuanya enteng nggo ngolet ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah hari ini kita bertemu, berkumpul, yang kebetulan Al-Walid Habib Ja'far bin Idrus Al-Habsyi tahun ini adalah masuk tahun yang ke-9. 9 tahun yang lalu masih bisa bersama dengan kita. Hari ini kita bisa melihat wakafa bil mauti ma'idobah. Cukuplah kematian menjadi
pitutur, menjadi nasihat bagi orang-orang yang hidup. Mengapa kita kadangkala lengah dalam kehidupan kita? Karena kita lebih sering lupa terhadap kematian. Maka mati itu menjadi nasihat yang luar biasa. Malah Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan bahwa rusaknya manusia itu karena banyaknya manusia yang tidak bisa mengambil pelajaran daripada kematian. Mengapa kesombongan muncul? Karena tidak ingat mati. Mengapa kok saya jadi serakah? Karena seolah-olah orang Arab mati. Mengapa saya melengahkan daripada keadilan, kejujuran, kadangkala dan sebagainya, karena lengah terhadap kematian. Untuk itulah kumpulnya kita pada pagi hari ini, semoga dengan zikrul maut kafaroh, zikrus sholih ibadah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Orang yang kita ziarahi, mereka adalah orang yang dengan Allah sudah tidak ada hijab, bisorana aling-aling gitu. Sehingga kalau para beliau yang sudah meninggal minta kepada Allah untuk kita yang masih hidup, insya Allah lebih banyak terkabulnya daripada tidaknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Buktinya kepada baktinya santri kepada guru, dikala masih hidup kita menimba ilmunya, kita mentaati, kita menghormati, kita memuliakan. Setelah mati kita mendoakan. Insya Allah ridhonya para guru-guru kita akan merapat kepada kita sekalian, yang menjadi kunci daripada kemanfaatan ilmu yang dimiliki oleh kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian para santri, saya sekali lagi nanti setelah ini santri laki-laki menyiapkan apa yang sudah dipersiapkan, kumpul di dalam lingkungan pondok. Dengan di luar santri itu tidak boleh masuk, kata wali santri. Kemudian setelah itu nanti ba'da duhur santri putri, kemudian malam kita kumpul bersama untuk pembacaan maulid, simtuduror dan seterusnya. Dan kepada para tahun ini alhamdulillah dari Rodotul Ilmi ada yang khataman Al-Quran bil ghaib, itu 9 anak, mestinya 10, tapi yang 1 tidak hadir karena Jakarta. Yang 9 saya mohon doanya kepada anak-anak yang hafidhoh menjadi anak yang solehah, ya, anak yang Al-Qur'annya akan menjadi penerang bagi hati, jiwa, keluarga dan teman serta keluarga besar Pondok Pesantren Rodotul Ilmi. Allahumma amin. Karena satu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, sebenarnya perilaku, budi pekertinya, akhlaknya Rasul itu apa? Kata Aisyah, wa khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Sehingga kalau anak-anak kita yang di Rodotul Ilmi kok sampai bisa menghafal Al-Qur'an, semoga Al-Qur'an menjadi penerang, menjadi petunjuk, menjadi pengawal bagi dirinya untuk mencapai derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin anak-anak yang hafid dan hafidhoh itu seperti Kanjeng Nabi, nggak mungkin. Tapi paling tidak bagaimana Al-Qur'an yang sudah dimiliki oleh anak-anak itu justru akan menjadi pengingat. Oh, nyong itu hafal Qur'an lah, nyong aja dari tumbak cucukan salah satunya. Nyong itu hafal Quran, nyong aja jadi tukang ajwadu, nyong itu hafal Quran, nyong itu jadi bocah sing soleha, dan itu Qurannya akan menjadi nasihat bagi dia. Walaupun satu ketika kau lupa, lale al insan mahalul khotowanisyan, paling tidak cepat kembali kepada taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan menjadi penerang. Sebab memang betul kalau Al-Quran yang dimiliki oleh yang hafal itu akan menjadi hebat, tapi juga menjadi sebuah pelajaran. Pelajaran bahwa ada Al-Quran yang dihafal oleh seseorang, tapi karena orangnya itu tidak baik, sehingga Qurannya bukan melaknati,
Quran tidak melaknati, tapi dengan tingkahnya dia, maka dia akan kewalat dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana sudah dicontohkan Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu sahabatnya Rasul, hafal Al-Quran. Kemudian pernah diperintahkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab pada saat jadi khalifah untuk mengajarkan anak-anak. Tapi apa? Akhir dari kehidupannya dia su'ul khotimah. Karena apa? Pada saat subuh Ibnu Muljam dengan pikirannya sendiri, biro'yihi dengan pikirannya sendiri, dia membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hafal Quran itu, tapi Qurannya justru tidak menjadi rahmat bagi dia. Kalau jadi rahmat bagi dia, tidak mungkin dia akan membunuh mantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apalagi dekat sekali. Kalau kita berbicara itu yang biasa diamalkan oleh abang ahli sunnah wal jamaah, li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah, itu di dalamnya ada Sayyidina Ali. Al Mustafa Kanjeng Nabi, wal murtado Sayyidina Ali itu. Nah, 5 orang ini ahli bait Rasulullah yang asli, yang 5 itu adalah orang yang menjadi sabab umat manusia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 5 orang itu. 5 orang. Sehingga kalau seseorang ibaratnya masuk Ka'bah ping 30, sembayang neng rodoh, nyuwun neng rodoh itu setiap hari, ngesot neng gone multazam, tapi puasane 1 minggu wis puasa Daud, puasa apa bae dilakoni, Quran hatam, tapi dia sedikit zirah kecil, dia membenci kepada ahli baitnya Rasulullah, menjadi jalan matinya kafir. Na'udzubillah min, matinya kafir. Itu hatta dia hafal Quran, hatta dia masuk Ka'bah sekalian, kemudian di Raudhah, kemudian di multazam, kok sedikit saja dia benci kepada ahli baitnya Rasulullah SAW, maka akan menjadi jalan su'ul khotimah. Ya, untuk itu panjenengan khususnya lare-lare santri Rodotul Ilmi sing wis bergaul karo para habaib, Roduriatur Rasul, saya titip kalau ada habib yang model-model apapun, panjenengan nggak usah komentar, nggak usah komentar, itu urusannya dia dengan Allah, dengan baginda Rasulullah SAW. Apalagi panjenengan khususnya lare-lare santri Rodotul Ilmi yang sudah bergaul dengan Rodotul Ilmi, dengan hiruk pikuknya suasana yang luar biasa, tanpa saya harus menyampaikan, panjenengan pasti akan ngerti dengan adanya Habib Rizik, Habib Bahar, ya. Panjenengan nggak usah komentar yang jelek kepada beliau, karena di dalamnya ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan melu komentar, bisnyong urusan melu. Kalau panjenengan kok benci kepada Habib Rizik, kepada Habib Bahar, panjenengan akan su'ul khotimah hatta panjenengan hafal Quran. Na'udzubillah min. Maka kalau ada yang neko-neko yang model-model, no komen, urusan komentar. Bok tadi salah, Niki saya menyampaikan karena panjenengan sudah menjadi keluarga saya di dalam Yayasan Ar-Ridho, di dalam Pondok Pesantren Rodotul Ilmi. Pokoknya wong tuane panjenengan memberikan sikap, memberikan penilaian yang jelek. Sebab siapapun yang diganggu oleh ahli baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal keduniaan, panjenengan kok mboten ikhlas, nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat yang akan mengganti dari apa yang panjenengan diganggu oleh zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini janjinya apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Untuk itu saya kepada panjenengan semua, semoga bisa menjadi keluarga fidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu mawon sekedar mukadimah para tahlil, para maos yasin
Malih selamat dumateng anak-anak yang hafidhah, semoga panjenengan mendapat ilmu jadi anak yang solehah dan lebih-lebih menjadi anak yang nanti akan mendapat jodoh yang soleh-soleh sing wadon oleh jodoh sing soleh-soleh, sing lanang oleh jodoh sing solehah-solehah, rayan kanggo ngadepi urip nggo persiapan sekang dunia dumugi akhirat. Allahumma amin. Sedikit Abah kawula niku lahir tahun 1936. Ana boten lepat. Piyambakipun kawit alit prihatin. Prihatinan apa? Piyambakipun putranipun Sayyid Idrus. Sayyid Idrus niku wonge bagus banget. Ora ana wong wadon ora kepangin dadi bojone. Itu saking bagusnya lan keilmuannya juga mumpuni, sehingga piyambakipun niku sampai sering bojo, diantaranya bojo Tengranggan angsal Bok Sarifah medal Habib Ja'far. Piyambakipun uripe keliling. Nah, Abai Habib Ja'far niku seda ba'da Jum'ah ditembak nang landak kalih anake sing arane Habib Muhammad bin Idrus. Dadi nyong gede cilike putune pahlawan ya. Ya gede cilike tapi ora oleh gaji, ora oleh tanda jasa, sing apa jasa Allah Subhanahu wa taala. Itu mati di Randu Dongkal. Setiap 15 Dzulhijjah itu diholi di Randu Dongkal, sampai makomnya itu juga slambruh endi jane jarang sing ngerti kecuali wong sing wis kasab. Saya kesana pun juga ya insya Allah ini seperti itu. Karena apa? Pada saat dia setelah dibunuh, kemudian dikubur di pinggir kali, kemudian ditengeri karo wit gedang, kemudian setelah Belanda Jepang hilang kurang lebih 5-10 tahun, ada orang yang masih hidup, kemudian nuduhna kuburane buka itu masih utuh, jasadnya masih utuh, jasadnya Habib Idrus dan Habib Muhammad, kemudian dipindah ke Randu Dongkal. Ini setengah. Nah kemudian kalau apa saya itu prihatin, Babe Jid Idrusnya itu ning bojone akan temen sih. Kalau di Pekunjan itu kalau nggak salah di Karanglesem ada ya. Kemudian Mbah Jazuli sih ya. Ya pokoknya Karangpundung, Karanglesem. Makanya saya dengan keluarga Karangpundung dekat banget karena sejarah dari Jid Idrus. Kemudian Karanglesem Lamban, Pak Gito itu juga ada sejarah, sehingga saya dengan mereka wis kaya keluarga. Kemudian di Beda juga punya istri. Nah Habib Ja'far karena Jid Idrus itu sering dakwah ke sana kemari, ditinggal sampai beliau dititipkan di Pondok Cikeris. Di Pondok Cikeris tidak nyangu, anane mung ngliwetna segane patire karo angon wedhuse kyaine tuh. Jadi abe nyong wis rekasan teman, mulanya anaknya kon aja pada rekasan lian ya. Sebab sing wis rekasan wong tuane sih Kanjeng Nabi wis susah, duriannya tidak boleh susah. Tapi kesusahannya bukan kesusahan dalam arti secara dohir, tapi paling kesusahan kok kayong orang bisa nyontoni yang baik-baik. Semoga menjadi contoh yang baik. Nah kemudian abah saya itu uripe neng organisasi sampai meninggal itu masih kapasitasnya mustasar Nahdlatul Ulama karena sakit. Mbah Ali Ma'ruf sampai mengatakan pada saat ke saya, responnya nggak apa ya si sehat, si kesehatan ya suraya urusnya diganti. Seperti itu Kiai Ali Ma'ruf sampai seperti itu. Dia sampai dengan pernah di Muktasar NU Kabupaten Banyumas, pernah jadi ketua MUI di kecamatan dan sebagainya. Diminta untuk jadi PNS, mau dikasih ijazah sama Kiai Mukhlis. Kiai Mukhlis Karangcengis, dia pernah menjadi Kementerian Agama Banyumas, Majelis Ulama Indonesia, mau diangkat jadi pejabat, apa saya nggak mau dikasih ijazah, karena apa saya itu ada keistimewaan, nulis Arab bisa, nulis Latin orang bisa.
Ya, jadi nulis Latin orang bisa, tapi nulis Arabnya bisa. Ijazah nggak punya. Nah, itu ini sekedar memberikan motivasi. Jangan sampai panjenengan mondok mengkonyong besuka sampai kepriben, jangan ya. Nanti Allah yang akan membukakan pintu kulolan panjenengan, nanti akan dituduhkan oleh Allah dengan keilmuan yang manfaat dan semua apalagi bisa gelem ngreksa maring sembahyang ya. Ngreksa salat itu jalbul rizki, ngreksa sembahyang niku dadi marakna rezekine terbuka. Niku yakin. Wasta'inu bisabri wassalah. Wis ya lu pitulungan karo Allah kelawan sabar dan sembahyang. Orang kawan apa-apa, sembahyang sabar, sembahyang sabar. Itu jaluk pitulungan Allah. Sampai Allah lanas aluka rizkon kau urusan jaluk rizki nahnu narzukuka. Maka angger kau kemandil-kandil karo sembahyang pasti jalan kepenak uripe panjenengan lebar. Allahumma amin. Santai-santai rodotul ilmi aja nyepelekna maring salat ya. Sesibuk apapun salat kudu dilampahi. Bekti maring wong tua hukume wajib baik masih hidup utawa wiseda. Nggak wiseda awe Fatihah, wiseda awe tahlil, wiseda awe yasin. Terusan nyambung sedulure wong tua, nyambung silaturahim, kenalane wong tua niku termasuk bekti. Terus gawekna sedekah, gawekna ngamal angger duwe. Ora ya awe Quran, awe Fatihah. Lah kula niku kanca seperjuangan wonten Kranggan ya Ki Toha pun sami pada seda. Sing te kecamatan ya kata-kata yang pun sami seda. Yaitu Halim, Ki Abdul Jalil Thayyib, terusan Ki Sa'roni, Ki Komar, terusan Kiai Yakrib, Ki Dibyati lan sapitulunipun Kiai Gembur sami seda. Lah sing ning seni urip udu litinge. Walaupun kenal tapi bukan litingnya abah kula mun sami seda. Moga-moga kanca abah kula dinten iki nggih melu kesawaban napa ingkang siwek dipun lampahi dening anak-anak abahe, dening kanca-kancane abahe, dening kenalan-kenalane abahe lan lare santri-santri Raudhatul Ilmi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mawon kirang rawuh nyuwun ngapunten nggih. Matur nuwun atas rawuhipun lan dumateng para undangan mangke ampun kondur mampir teng dalem kula sebelah ait kilen. Ya mungkin lare santri kembali kepada habitatnya masing-masing nggih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ibtigha'i mardatillah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kiram. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ila ruhi ashabina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi Sayyid Abdullah wa Sayyidatun Aminah wa Sayyidatun Khadijah al-Kubra wa Sayyidatun Fatimah al-Zahra wa Sayyidina al-Hasan wal Husain wa Sayyidina Ali Zainal Abidin wa Sayyidatun Zainab wa Sayyid Ahmad bin Jannatihi summa ila ruhi min jamil awliya wa syuhada wa salihin wa ulama wa rasyidin min masharikil ard ila magharibiha bariha wa bahri ila simala ila ruhi sultanul awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu
ثم إلى روحي جعلها بلا شنشة لقدس السرة ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن الحداد وحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس علي بن عبد العبارة شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وجوزا إلى رجل درب جلب سكاب ذو الحفظ مجر واجب مختار مختار ثم إلى روح الوليد الحبيب جعفر بن إدريس الحبزي الوليد حبيب علي بن جلال حبزي وضيفة وزن وعبد الله بن مجر حبزي ثم إلى روح إدريس جلال حبزي ثم إلى روح حبيب عبد الله بن حسين وزوجته ثم إلى روح bangsa jiru lagi. Sumaila bangsa lain. Sumaila ruhi wa kita bin Rahman Babu Sumaila roya Umar al-Qutban wajadi Sumaila mulakalah wajadi Sumaila ruhi wa ususun ila ruhi al-Habib Jafar bin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وجزاء لنا روحي حبيب علي بن الدجاوي أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس بن محمد بن الحدث ثم لا رمزان بن جنان وعمر بن هود وأبي بوجن بن أبو بكر إدريس ثم لا روحي أبي سعد عوزات بن عوزات بن بارون ثم إلى روحي أبو بكر سقاف ثم إلى روحي شام مصطلح بدوي حنبي وأبي وزاده أبي سعد بن بكر ثم إلى روحي عبد الملك عبد الصمد عبد الملك ثم إلى روحي بحمد بحنو Jatihi Sumaila Roh Agi Abdul Halim Wajujatihi Agi Abdul Jalil Tayyib Wajujatihi Sumaila Agi Sya'roni Wajujatihi Sumaila Agi Komaruddin Sumaila Roh Abdul Waris Bahri Sumaila Roh Agi Arifuddin Sumaila Roh Agi Dunia Wajujatihi Agi Jamhari Sumaila Roh Wajujatihi Sumaila Roh Itu Hadi Sumaila Roh Basar Wajujatihi Sumaila Roh Ibrahim Wajujatihi Sumaila Roh أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في هذه القرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدنا ولجدتنا وأجدادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجزانا الله arwahina. Monggo dumateng luhure panjenengan sedaya dipun sebut piyambak-piyambak. Kula mboten ngertos. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabdina ba'dahum waghfir lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya al-adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim jaddan wa min khalfihim jaddan wa awjaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib wa bashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu bi imamin
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال اتبعوا ما يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نعيم وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أتاك العرج المبين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحور وأعلنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها مخبرين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن فصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المسلمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
walau nasa'u lamassa'nahum ala ma kanatihim famastata'u mudiyya walayat wa ma nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun wa ma 'allamnahu syi'ra wa man yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayya wa yahiqal qawlu 'alal kafirin awalam yara anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama bahum la'amal wa dhallalnaha lahum wa minha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha wa manabi'u wa syaribun balayat wa ta'udu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun wa la yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil 'idham wa hiya ramim qul yuhyi alladhi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran wa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul 'alim innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa
إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الدعاء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل سبي رسول الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم من كل ذنب عظيم فأتوب إليه نويت التقرب إلى الله
أفضل ذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله لا إله إلا الله Alhamdulillah Rabbil Alamin.
وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتشفعنا بها عند الدرجات وتبلغنا بها وصل الغايات من جميع الحارات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وما استغفرنا من قول أستغفر الله وما صلينا على نبيك المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه الكرام أجمعين هادية وسيلة ورحمة نزيلة وبركة شاملة اللهم أنزل الرحمة اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى جميع إخوانهم والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصالحات والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين وزوجها إلى أولياء سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله ثم إلى رجال أبي حسن الشافعي القدس الأسير ثم إلى أبي عبد الله بن الحداد وعمر بن عبد الله بن عباس وعلي بن عبد البارات ثم إلى روح جد إدروس تعالى من كتاب المحبة تعرفا يعظم ترى مقتدم ثم إلى روح الوليد الحبيب جبل إدريس العبد الوليد علي بن العبد من جمال أبي العبد وبن الجناب فزوجته ثم إلى روح قطبا فزوجته ثم إلى رهبكم وزوجته ثم إلى رهبكم ثم إلى روح أخي أختي فاطمة وزن عبد الله ثم إلى روح إدريس بن جعفر الحبس ثم إلى روح الحبيب علي بن أحمد بن عبد الله بن حداد ثم إلى روحي أبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبو بكر الصديق ثم إلى روحي أحمد بن ثم إلى أحمد سجاد ثم إلى روحي أبي محمد بن حنبل بن ياسر ثم إلى محمد بن سلطان ثم إلى روحي شمس صلي بدوي حنبل ثم إلى روحي أبي هاشم أبي هشام ثم إلى روحي عبد الملك سماعة الملك السماء بحر بن بحر ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الشريعة إلى مغربها بريها وبريها وزوجا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وزوجا إلى من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا رحمن اللهم أنزل الرحمة والمغفرة وبركة إلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل لهم سترا من النار وفداء لهم من النار وأمانا لهم من النار ونور قبورهم ربنا أرنا الحق وارزقنا اتباعه والباطل وارزقنا
عبادك ربنا تقبل منا إنك سميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع أملي حمزة أثني بها على الوباء مع المصطفى والمرتضى وابنهما alhamdulillah wa syukurillah atas rawuh panjenengan sedaya kawula saking keluarga saestu matur numbah nuwun lan nyuwun pangapunten nggih kok boten saged ngurmati sak mestinipun lan kangge Laresanti Putri wangsul rin saged mungkin jalure mangken nggih karo wonten sampung yang penting kawula aturaken ingkang kados mekaten lan dumateng para rawuh di luar lare pondok niku monggo kampir wonten panjenengan kula kalih para habaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.